Ja sam Tibor William Držanić, dolazim iz osnovne škole Brik i danas ću demonstrirati program koji sam napravio, Iris. Iris je program koji je namijenjen kao virtualni asistent za stari Android uređaje. Evo ga, If you hear this message, the program is working correctly. U portrait modu ne izgleda dobro logo, ali kad se okrene u landscape onda popravi. Ovaj ekran pita za unošenje korisničkog imena. Može se unijeti nešto ili ne, ja neću ništa unijeti pa će onda nastaviti program raditi normalno, samo što me neće zvati imenom. Hello. Zbog tehničkih poteškoća ne mogu odjedanput snimati svoj glas dok program uzima glasovne podatke kako bi radio, jer to ne podržava Android. Zbog toga ću morati koristiti unos komanda putem tipovnice. Help. Is there something else I can do for you? Ova komanda lista sve druge moguće komande u programu. Nešto ko help file u terminalu. Ne znam, počnemo sa jednostavnim komandama. Bluetooth on. Izbaci dialog za Bluetooth. Bluetooth se. Is there something else I can do for you? Možemo isključiti Bluetooth. Okay. Tako Is there something else I can do for you? Tako isto možemo isključiti ili uključiti Wi-Fi. So, Wi-Fi on, Wi-Fi off. Okay. Is there something else I can do for you? I Wi-Fi će se sada uključiti. Tako vrijeme, kada odem gore, više da je uključeno. Onda dalje su komande, kao primjer text speech, TTS. Izbaci dialog koji se unosi što želimo da program kaže. Na primjer, hello world. Hello world. Is there something else I can do for you? Postoji još jedna komanda vezana za sintezu glasa koja se zove speech, no nju ne mogu demonstrirati pošto koristi voice recognition u SL4A. Sada ćemo iskoristiti komandu time koja čita trenutačno vrijeme i datum. 03:39 p.m. on Friday, February 8th, 2019. Is there something else I can do for you? Onda imamo ovu komandu camera. Smile. Ova komanda, ko šta bi se moglo zamisliti, otvara kameru. Is there something else I can do for you? Još su onda tu komande SMS i call. SMS, sada ću poslati poruku sam sebi. Program ne podržava biranje kontakata zbog limitacija Pythona, naravno. I zbog toga sam morao napraviti ručni unos brojeva. Sada ću poslati poruku. Is there something else I can do for you? I doći će za neko vrijeme. Sada daljnje komande su call, koja već samo objašnjavajuće zove određeni telefonski broj. Nakon toga je kako se zove, komanda calc za kalkulator. Okay. Samo me pita da unesem logički operator, to jest operator za računsku operaciju. Uzet ćemo puta i pomnožit ćemo 2,0 sa 3,0, na primjer. Is there something else I can do for you? Rezultat se ispisuje ispod toga. To su većinom sve komande koje ovdje rade, osim komande term, koja ne radi zbog toga što nisam uspio prebacivati iz Pythonovog shella u Androidov bez da zatvaram program koji se ne može iz terminala ponovno pokrenuti zbog toga što bi mobitel trebao biti rootan i to je jedan proces koji
ljudi većinom ne žele raditi na svojim mobitelima, pa zato. Ne znam, još jedna komanda je PS ili Task Manager, Okay. I kao što vidite, program ispisuje sve aktivne programe u backgroundu i njihove process ID-eve, te ih možemo ugasiti putem upisivanjem process ID-a. Na primjer, upisat ćemo za Samsung Android App Video Player, što je video player. To je process ID, to je process ID 32621 ili 3261. 3261. Is there something else I can do for you? Ovdje znam izbaciti errore. Ovo je još u nadogradnji i radim na ovoj komandi. Pa, da. No, radit će sa većinom third party aplikacije sa Google Play Store-a. Pa, to. I zadnja komanda je exit, koja zatvara program i ispisuje goodbye i koristi sintezu glasa kako bi rekao to. Goodbye. Ako što vidite, connection terminated i izbaci output od Pythona i baci me nazad u Android shell, što je samo još jedan dokaz do toga da nema drugog načina da se dođe u Android shell osim ovoga. Dobro. Za budućnost programa planiram ga prepraviti u Javi i najvjerojatnije poraditi na svim stvarima što ovdje nisam uspio doraditi i onda ga vjerojatno portati u Android Studio kako bi na kraju mogao napraviti pravu aplikaciju koja bi išla na Google Play Store. To je bilo sve od mene, hvala vam na pozornosti.